عليكم. الوغ هنايا صورت لكم هذاك سميتو ولكن تمسحات لي لا فيديو، سي با غاف. غادي نعاودو. عندنا السؤال الاول كيلي لو تيتر كيلي لو تيتر دو تكست، ça veut dire العنوان ديال النص اللي هو واش كتبنا درنا لو تيتر دو تكست اي لو جو او بوبي. لو جو او بوبي هو العنوان ديال لو تكست. لا دوزيام كيستيون عندنا كيلي لا سورس دو تكست، ما هو المصدر ديال لو تكست. الوغ لا سورس دو تكست اي دابري عندنا هذا هو المصدر راه خديناه لتحت ديال النص traduit par Valérie Natal. 3 la question numéro 3 de combien de paragraphes se compose le texte، من شحال من فقره كيتكون لو تكست. الوغ لو تكست كيتكون لينا من 5 ديال الفقرات، راه كنت شرت ليهم اللي قبل ما تقطع ليا لا فيديو. الوغ عندنا الفقره الاولى، عندي الفقره الثانيه كتبدا من كار، الفقره الثالثه من شارلوت، الفقره الرابعه جو فو بريزونت، واخيرا والفقره الخامسه. الوغ النص كيتكون ليا اولا لو تكست il se compose de 5 paragraphes. Très bien. Alors, هنايا غندوز les questions ديال je comprends. Quel est le personnage principal? Alors, le personnage غادي ندوز les questions ديال je comprends، غندير واحد الفريق بحال هكا. Alors, numéro 1. Alors, le personnage principal est une petite fille qui s'appelle, alors est une petite fille qui s'appelait, alors une petite fille qui s'appelait Josette. Très bien. La deuxième question, on a de quoi va parler de quoi va-t-il parler? Ça veut dire le texte. De quoi va-t-il parler? Ou bien علاش غتكلم لينا هاد البنت؟ علاش غتكلم لينا؟ Alors on va écrire elle va parler. Alors elle va parler de ses poupées. غتكلم لينا على لي بوبي ديالها. De ses poupées. Très bien. Alors, numéro 3. La question numéro 3. Que lui disent les gens? Que lui disent les gens? Alors, les gens lui disent, les gens lui disent que, qu'il devait. Alors, les gens lui disent, pardon, non, vous devez vous ennuyer d'être toujours toute seule. D'être toujours toute seule. كيقولوا لها بلي انك غادي تملي وانت بوحدك. Alors numéro 4, la question numéro 4, on a pourquoi il ne peut jamais s'ennuyer. هنايا ماشي m'ennuyer، هنا s'ennuyer. Pourquoi il ne peut jamais s'ennuyer? Alors car il ne peut jamais s'ennuyer. Alors il ne peut jamais s'ennuyer. Alors il ne peut jamais s'ennuyer car il n'est ou bien Josette il n'est jamais toute seule. حيت عمرها ما كانت بوحدها toute seule. Alors numéro 5. Alors numéro 5. ندير هكا باش. Alors numéro 5, on a comment. Alors numéro 5, comment
les gens considèrent les poupées. Alors, comment les gens considèrent les poupées? Alors, les gens considèrent, les gens considèrent les poupées, comme des jouets, ils les considèrent des jouets, ils les considèrent كيعتبروهم لعب. Alors, numéro 6, comment Josette les considère-t-il? Comment? Alors, Josette, ça veut dire la petite fille. Alors, Josette les considère de véritables personnes. كتعتبرهم أشخاص حقيقيين. De véritables personnes. Alors, numéro 7. Quels sont les noms des poupées? Alors, numéro 7. Quels sont les noms des poupées? Alors, les noms des poupées. أسماء ديال هادوك لي بوبي ديالها ديال الدومة ديالها. Alors, عندنا je cherche mon stylo. Alors, عندنا Charlotte. عندنا Rosine. On a Magali. On a Grand Ours. On a Petit Ours. On a Coin-Coinon. On a Coin-Coinon. Et 2 japonaises. Du jumelle. Et 2 japonaises. D'accord, très bien. Alors, on va passer pour la question 8. Alors, 8 et 2 japonaises. La question 8. Alors, 8. Comment considère-t-il Grand Ours? Comment il le considère? كيفاش كتعتبر Grand Ours? Alors, il le considère. Alors, comment considère-t-il Grand Ours? Alors, il le considère. Alors, كتعتبر son fils. كتعتبر ولدها الأول son fils aîné. Il le considère son fils aîné. Alors, 9. Qui a donné Rosine à Josette? 9. Qui a donné Rosine à Josette? Alors, c'est sa maman. C'est sa maman. الأم ديالها هي اللي هداتو ليها اللي عطاتو ليها. Alors, 10. Comment est-elle? Alors, il n'est pas beaucoup plus grande que Charlotte ou bien Charlotte. Très bien. Alors, 11. Qui est Coin-Coinon? شكون هو Coin-Coinon? Alors, 11, c'est un canard. Alors, Coin-Coinon est un canard. Habillé avec ou habillé d'un costume marin. هذا هو Coin-Coinon. Alors, 12. السؤال الأخير je comprends. هنا pourquoi Josette l'appelait ainsi? علاش كتسميه Coin-Coinon? Parce qu'il
ou bien pas car, parce qu'il fait, coin, 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 حيت كيقول coin, coin, pour crier, d'accord. Alors d'abord j'enrichis mon capital lexical, mon capital lexical. عندنا السؤال الأول donne عندنا السؤال الأول donne et le nom de 3 jouets que tu connais. نعطو 3 ديال الأسماء ديال les jouets qu'on connaît. Alors عندنا la poupée, on a la toupée, ou le cerceau. Très bien. Alors numéro 2. Trouve dans le texte 5 mots qui qualifient les poupées. قال لك في هذاك النص نقلبوا على 5 ديال الكلمات اللي كيكاليفيو لينا لا بوبي، اللي كيعطيو لينا لا بوبي واحد القيمه. الوغ بيرسون، عندنا البيرسون كتشبههم بلي بيرسون، هذه راه سي اون كاليفيكاسيون. الوغ véritable, on a jouet, on a jumelle, on a canard. Alors, numéro 3, on a remplace le mot souligné selon le modèle dans la phrase A, B et C. Remplace le mot souligné voilà, regardez, remplace les mots soulignés selon le modèle dans les phrases A, B, C. Alors, il y a 2 japonaises du Japon. Il y a 2 japonaises. هنا عندي A, le A, 3, alors 3, A. Le A, il y a aussi 2 du Mexique. Alors, je vais écrire, il y a aussi 2 Mexicains. Alors, Mexicain, stylo Bressali. Alors, Mexicain, A-I-N-E-S, Mexicain. Très bien. Alors, B. B. Alors, on a le B. Il y a aussi 2. On a 2 France. Il y a aussi 2 Français. Alors, il y a aussi 2. هذه ما كتغيرش هذه العبارة. 2 Français. Française. Alors, France mexicaine, française. Très bien. Alors, numéro ou bien C, عندنا C. Alors, elle dit A, B, C. Alors, il y a aussi 2. غنكتبو هنا عندنا d'Italie, ça veut dire غنكتبو italienne. Très bien. Alors, on deuxième numéro 4. L'exercice numéro 4. Je ne sais pas. Le canard est un oiseau de basse-cour. Trouve le nom de 4 oiseaux de basse-cour. غادي نلقاو 4 ديال les noms ديال les oiseaux de basse-cour. Alors, هنا السؤال اللي خصنا الحاجه اللي خصنا نفهموها. عندنا basse-cour, ça veut dire شنو هنا قال لنا لو كان est un oiseau de basse-cour, ça veut dire الحيوان ديال المزرعه. الو غادي نلقاو مثلا عندنا لو داندون، غناخذ لو داندون. D'accord, le dindon, la poule, l'oie, le bat, l'oie, et le coq. D'accord. Alors, numéro 5, la question numéro 5, change les mots soulignés sans que la phrase change de son. Je l'ai appelé. Alors, à l'inctube, je l'ai nommé. سميتهم, je l'ai nommé. Coin, non.
الوغ قالوا لينا قال لنا شونج لي مو سوليني، غنغيروا دوك الاسماء اللي مسطرين عليهم بلا ما نغيروا المعنى ديال الجمله. الوغ جو لي نومي كوان كوانو، كوان كوانو، كوان كوانو باسكو. الوغ باسكو كنعوضوها بكار، كار كار عندهم نفس المعنى. كار لي كانار فون. الوغ كنهيو الجمله كار لي كانار، لي كانار فون توجور كوان كوان بور كريي. الوغ كملوا الجمله، انا ما غنكملهاش اختصارا. الوغ نيميرو 6 trouve 4 mots de la famille de jouet. غنلقاو 5 ديال الكلمات ديال لا فامي عندنا لو جوي. الوغ عندنا جو، عندنا جو، عندنا جوور، عندنا جوور، on a joueuse، joueuse، on a joué، joué، jouable، jouable. D'accord, très bien. Alors on va passer pour la question numéro 7. Alors je me dis 7, trouve dans le texte tous les mots qui se rapportent au corps humain. نلقاو جميع الكلمات اللي عندها علاقه بالكور ايمان، اللي عندها بالجسد ديال الانسان. الوغ عندنا لي شوفو، عندنا شوفو، cheveux. On a aussi yeux, les yeux, tête, nez. Alors jambes, jambes, bras. Alors bras, figure, figure, bouche. Alors ما كملتش النص كامل، vous pouvez le finir. تقدروا تلقاو كلمات اخرى. Alors en deux je lis avec fluidité. Lire attentivement le passage. Alors غادي تقراوه. Repère le nombre des phrases et les signes de ponctuation في هذا le passage. Je vous présente. اش من passage. Attendez, je vais chercher. Je vous présente, ça veut dire الفقرة الرابعة حتى فين. Je vous présente تال دو جامب. بالنسبة لهذه الفقرة الرابعة قالوا لنا نلقاو فيها لو نومبر دو فراز. فين هي؟ الوغ écoute, repère le nombre de phrases et les signes de ponctuation. Alors ها هي لا فراز الأولى، لا فراز الثانية، الوغ لا فراز الثالثة، الرابعة، لا فراز الرابعة. الوغ هنايا جوسكا هنايا عندي لا فراز الخامسة. الوغ فوالا 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 حتى لا فان، يعني 6 فيها 6 ديال لي فراز. و لا بونكتياسيون اللي فيها لو بوين، فيها بوين، فيها لي بوين دو سسبونسيون بوين، فيها الفيرغول اي بوين دو سسبونسيون. هادشي اللي متواجد فيها. تري بيان. الوغ اون فا باسي بور فينير. ننهيو باش ننهيو ان شاء الله. ايكوت لا ليكتور، غتستمعوا لا ليكتور ديال المعلم الاستاذ ولا المعلمه، المعلم ولا المعلمه. الوغ دير هادي فو لو فيت سول ماشي مشكل. الوغ غنديروا البرولونجمون. عندنا البرولونجمون كومبليت لي فراز اون يوتيليزون تو لي مو دون لا بواط دو مو. ها هي لا بواط دو مو. قال لنا نكومبليتيو بجميع هاد لي مو اللي عندنا هنايا. عندنا مون انيفرسير، مينيسكول، بيل، 5، ريجين، فير، ما كوزين. داكوغ. الو غادي نمشيو باش ننهيو، باش ننجزو هذا التمرين ان شاء الله. عندنا je vous présente. Alors je vous présente. Alors je vous présente maintenant Régine. Alors Régine, Régine, je vous présente Régine. Il a une figure. Alors il a une belle figure avec de grands yeux, verts, et une minuscule bouche rouge et des dents blanches, Alors هنا غندير ma cousine. Alors ma cousine me l'a donné il y a 5 ans, au jour de mon anniversaire. Alors هنا غنكونوا ان شاء الله نهينا
لا باج 49 وجاوبنا على الأسئلة اللي عندنا في concernant لو تيكست ديال الجو دو او بوبي. كنتمنى إن شاء الله نكون فدتكم ولو بالقليل، وكنتمنى أيضا التوفيق للجميع، واستعدوا إن شاء الله هنا من هذا يعني هذا هو لو مومون باش نبدا نستعد إن شاء الله الامتحانات ديال الثانيين ديال الدورة الأولى، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.